Hi everyone, it's nice to meet you and welcome to my English learning video with me Onel. And I will combine it with my explanation in bahasa. So don't worry, saya akan menggabungkan penjelasan saya dengan bahasa Indonesia. And I've made this video because of coronavirus disease and we have to keep a distance with the students, so I'll teach you using my learning video. No distance anymore, so you can keep close. Jadi saya membuat video ini karena wabah virus corona dan kita harus menjaga jarak, terutama di antara pelajar. Jadi saya akan mengajar menggunakan video pembelajaran ini dan tidak ada lagi jarak antara kita. Okay, this is for grade 8 students of junior high school and all people who have an interest to study English. Jadi video ini untuk pelajar kelas 8 SMP dan untuk semua orang yang tertarik untuk belajar bahasa Inggris. We will talk about past events focusing on the language features of simple past tense. Kita akan berbicara tentang kejadian lampau terkait dengan ciri-ciri kebahasaan dari simple past tense that involve expressions of asking for and giving informations about situations, behaviors, or an activity that happened in the past time, yang melibatkan ungkapan meminta dan memberi informasi tentang situasi, tindakan, aktivitas yang terjadi di waktu yang lampau. Simple past tense expresses an action or situation began and ended at a particular time in the past. Simple past tense menyatakan suatu tindakan atau situasi dimulai dan diakhiri pada waktu tertentu di waktu lampau. And the important things that we have to know first is the adverb of time. Dan hal penting pertama yang kita harus tahu adalah yang berkaitan dengan keterangan waktu. We'll see some words in bahasa about adverb of time. Kita akan melihat beberapa kata terkait keterangan waktu dalam bahasa Indonesia. Yang pertama kemarin, kemarin dulu, 3 hari lalu, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, Sabtu lalu, tadi malam, 2 bulan lalu, 3 tahun lalu, dan beberapa kata lain. I know that you have known these words in English. Kemarin, yesterday, kemarin dulu, the day before yesterday, 3 hari lalu, 3 days ago, minggu lalu, last week, bulan lalu, last month, tahun lalu, last year, Sabtu lalu, last Saturday, tadi malam, last night, 2 bulan lalu, 2 months ago, 3 tahun lalu, 3 years ago. Now we'll see the differences of this sentence below. Sekarang kita akan melihat perbedaan antara kalimat-kalimat di bawah ini. I'm a student, present tense. I was a student a year ago, past tense. They are busy every day, present tense. We were busy yesterday, past tense. She's a singer last year, present tense. She was a singer last year, past tense. Did you see the differences? Apakah Anda bisa melihat perbedaannya? Okay, in the first sentence, I'm a student. Am will be was in past. They are will be they were in past. She is will be she was in past. Did you get it? Very good, right. Now we'll see the patterns of simple past in positive sentence. Sekarang kita akan melihat pola
dari simple past dalam kalimat positif. Right, subject plus be. I was, you, we, they, were, he, she, it, was. Jadi I menggunakan was, you, we, they menggunakan were, he, she, it menggunakan was. It's different with present tense. In present tense, I am, you, we, they are, he, she, it is. Alright, let's get some practice. In bahasa, saya sakit kemarin. I was sick yesterday. Dia adalah seorang petani 2 tahun lalu. He was a farmer 2 years ago. Mereka adalah pengajar tahun lalu. They were teachers last year. The pattern is subject plus was, were, plus not, plus object or complement. Polanya adalah subjek ditambah was atau were, ditambah not, ditambah object atau pelengkap. Object is noun and complement is a verb of place or a verb of time. Jadi objeknya berbentuk kata benda, sedangkan complement adalah keterangan tempat dan keterangan waktu. So in negative form, we just add not after was or were. Jadi dalam kalimat negatif, kita tinggal menambahkan not setelah was atau were. Let's see some examples into the negative forms. Mari kita melihat beberapa bentuk dalam kalimat negatif. In positive sentence, I was sick yesterday. Saya sakit kemarin. Will be I wasn't sick yesterday. Saya tidak sakit kemarin. Wasn't adalah singkatan dari was not. Next, in positive sentence, he was a farmer 2 years ago. In negative sentence, he wasn't a farmer 2 years ago. Dia bukan seorang petani 2 tahun lalu. They were teachers last year. Will be they weren't teachers last year. Mereka bukan pengajar tahun lalu. Were not biasanya disingkat menjadi weren't. Did you get it? Very good. Now we'll continue to the interrogative sentence. Sekarang kita akan lanjut pada bentuk kalimat tanya. Into interrogative sentence, we just move was, where into the first sentence. Kita akan memindahkan was, where pada awal kalimat. So it will be was I, were you, were we, were they, was he, was it. Ketika was, were berada di awal kalimat, maka diartikan dengan apakah. Was I, apakah saya? Were you, apakah kamu? Were we, apakah kita? Were they, apakah mereka? Was he, apakah dia laki-laki? Was she, apakah dia perempuan? Was it, apakah dia benda atau binatang? It's very easy, right? Sangat mudah, benar kan? Let's see some example into interrogative sentence. Right, here's the sentences. Positive sentence. I was sick yesterday. In interrogative sentence will be was I sick yesterday? Apakah saya sakit kemarin? And the answer is yes,
I was, or no, I wasn't. Let's see the next sentence. Positive sentence. He was a farmer 2 years ago. An interrogative sentence will be, was he a farmer 2 years ago? The answer is yes, he was, or no, he wasn't. The next sentence. In positive sentence. They were teachers last year. In interrogative sentence, were they teacher last year? Right, I forgot to put the question mark at the end of the sentence. Maaf, saya lupa menempatkan kata tanya, tanda tanya di belakang kalimatnya. And the answer is, jawabannya adalah yes, they were, or no, they weren't. Jadi untuk menjawab kalimat tanya dalam bentuk yes dan no, kita tinggal menempatkan subjek pada kalimat yang ditanya dan to be-nya. Contoh pada kalimat pertama, was I sick yesterday? Jawabannya yes. Subjeknya I dipakai kembali, dan was pada awal kalimat dipakai lagi kembali setelah subjek. Menjadi yes, I was. Begitu juga dengan no. Jadi no, I wasn't. Sebenarnya kalimat jawaban yes dan no adalah pengulangan dari kalimat positif dan kalimat negatif. Contohnya pada jawaban pertama, yes, I was. Itu disingkat dari kalimat yes, I was sick yesterday pada kalimat positif, dan jawaban no itu adalah jawaban yang disingkat dari kalimat negatif. No, I wasn't sick yesterday. Did you get it? Apakah sudah paham? Baik. Well, let's get some practice into the multiple choice. Mari kita latihan dalam bentuk pilihan ganda. The first question says, I blah blah here yesterday. Yam, was, where, did. Can you give the right answer? Very good. The answer is B, was. So the sentence will be, I was here yesterday. Next questions. C blah blah happy last night. The answer is very good. C was. C was happy last night. The next questions. They blah blah dancer last year. And the answer is very good. Where? So the sentence will be, they were dancer last year. Very good. Well, we have finished to learn about the first form of simple past tense. Kita sudah menyelesaikan mempelajari bentuk pertama dari simple past tense yang menggunakan be, was, dan were. And then now we'll continue for the next form of the simple past tense. Kita akan lanjut pada bentuk yang kedua dari simple past tense. Bentuk kedua ini menggunakan verb atau kata kerja dalam bentuk yang kedua. So, the second form of simple past tense, bentuk kedua dari simple past tense, yaitu subject plus verb to plus object or complement. Subjek ditambah dengan kata kerja bentuk kedua, ditambah dengan objek atau complement pelengkap. Object is kinds of nouns, and complements is a verb of place or time. Objek adalah bentuk-bentuk kata benda,
Dan komplement atau pelengkap adalah keterangan tempat atau keterangan waktu. For example, I went to the market yesterday. Saya pergi ke pasar kemarin. Saya adalah subjeknya. Went adalah bentuk kedua dari go. The market adalah objek atau sasaran atau tujuan berbentuk benda, pasar. Yesterday adalah adverb of time, keterangan waktunya. Okay, it's easy, right? Good. Okay, we'll see the patterns of the second form of simple past tense. Kita akan melihat bentuk kedua dari simple past tense. Kali ini menggunakan kata kerja. Kalau yang tadi menggunakan kata kerja bantu, sekarang menggunakan kata kerja. Ketika kata kerjanya ada dalam kalimat, maka kata kerja bantunya tidak dipakai lagi. Ya. Okay. This is the patterns. Ini adalah polanya. I, you, we, they, he, she, it's plus verb to. Jadi subjek I, you, we, they ditambah dengan kata kerja bentuk yang kedua. Saya pergi ke sekolah setiap hari. I go to school every day. That was present form. Itu adalah bentuk presentnya. Dalam bentuk past tense, saya pergi ke sekolah kemarin. Menjadi I went to school yesterday. So, go will be went in past tense. Jadi, go bentuk pertamanya dalam bentuk present tense menjadi went dalam past tense. Jadi, kalimat past tense menjadi I went. Let's see the other sentence. Linda mengunjungi saya setiap minggu. Linda visits me every week. That's in present sentence. Itu adalah kalimat presentnya. In past sentence, dalam kalimat past, Linda mengunjungi saya minggu lalu. Linda visited me last week. Okay, did you see the differences? Apakah kalian bisa melihat perbedaannya? Dalam kalimat present, I go, pastnya menjadi I went. Dalam kalimat presentnya, Linda visits, kalimat pastnya menjadi Linda visited. Okay, let's see some kinds of verbs into first forms, second forms, and third forms. Kita akan melihat bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga dari kata kerja. Okay, let's see some kinds of verbs in English. On your left side is bahasa, and then your right side is three forms of the verbs in English. Samping kirinya adalah bahasa, dan samping kanan kalian adalah tiga bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris. Okay, first words. In bahasa, datang. In English, verb 1, come. Verb 2 will be came. And then verb 3 will be come again. Tinggal. Live, lived, lived. Bertemu. Meet, met, meet. Mengambil. Take, took, taken. Membuat. Make, made, made. Memberi. Give, gave, given. Menulis. Write, wrote, written. Membaca. Read, read, read. Berbicara. Speak, spoke, spoken. Menceritakan. Tell, told, told. Mengatakan. Say, said, said. Mendengarkan. Listen, listened,
listened. Mengerjakan, do, did, done. Let's see another. Meletakkan, put, put. Menerima, receive, received. Bertanya, ask, asked. Membawa, bring, brought. Pergi, go, went, gone. Tiba, arrived. Right, did you see the difference? You have to memorize this. Anda harus menghafal ini. Ada dua jenis kata kerja. Yang pertama adalah kata kerja beraturan atau regular verbs, dan yang kedua adalah kata kerja irregular verbs atau kata kerja tidak beraturan. Disebut kata kerja beraturan karena perubahannya itu teratur. Jadi kita tinggal menambahkan ed di akhir kata. Contoh pada kata nomor 17. Bertanya, ask. Ditambah ed menjadi ask. Bentuk ketiga juga ditambah ed menjadi asked. Sama juga seperti pada nomor 20. Tiba, arrive. Bentuk keduanya menjadi arrive. Bentuk ketiganya juga menjadi arrive. That's regular. Itu teratur perubahannya. And then the other side, we have irregular verbs. Di sisi lain kita punya kata kerja tidak beraturan atau tak beraturan. Disebut tidak beraturan karena perubahannya juga tidak teratur. Ya. Contoh kita lihat pada nomor 15, meletakkan. Bentuk pertamanya put, second form bentuk keduanya adalah put, and then the third forms bentuk ketiganya juga adalah puts. Dan nomor 18 coba kita lihat, membawa. The first form is bring. Untuk pertamanya adalah bring. The second form brought, and the third form is brought. Bring, brought. So that's irregular. And then the next words, number 19, pergi in bahasa, and first form is go. Bentuk pertamanya go. Second form bentuk keduanya adalah went. The third form is gone. Bentuk ketiganya adalah gone. So that's irregular. That's tidak teratur. Did you get it? Right. Very good. Now we'll see the patterns of the second form of simple past tense that use verb. Kita lihat bentuk kedua dari past tense yang menggunakan kata kerja. In positive forms, dalam kalimat positifnya, subject plus verb to plus object or complement. So the example is, I went to school yesterday. Next sentence, she went to the market last week. And into negative form, the pattern is subject plus did plus not plus verb 1. So you had to change verb 2 into verb 1. Jadi kalimat negatifnya ada subjek ditambah dengan did, kata kerja bantunya did ditambah not. Setelah itu yang tadinya di kalimat positifnya verb 2 diubah lagi menjadi verb 1, verb pertama. Karena yang sudah mewakili past tense bentuk lampaunya ada pada kata did. Ya, setelah itu objek atau komplement atau pelengkapnya. So, the example is, contohnya adalah, I didn't go to school yesterday. Next sentence is, she didn't go to the market last week. In the negative forms, didn't. Okay, bentuk didn't ini adalah disingkat dari
kata did plus not. Did not. Didn't adalah singkatan dari did not. Jadi did not disingkat menjadi didn't. Dalam menulis juga dalam pengucapan, did not ini jarang atau bahkan tidak pernah digunakan. Mereka sering menggunakan kata didn't. Okay, we'll continue for the next forms of the sentence. Interrogative forms. Kita lanjut pada kalimat yang berikut atau bentuk yang berikut adalah bentuk kalimat tanya. In negative forms, we put did at the first of the sentence. Kita meletakkan did pada awal kalimat. Setelah itu, subjek dan diikuti oleh kata kerja bentuk pertama dan selanjutnya objek atau komplement atau pelengkapnya. Let's see the examples. Did I go to school yesterday? And the answer is yes, I did, or no, I didn't. Next sentence. Did she go to the market last week? The answer is yes, she did, and no, she didn't. Pada kalimat tanya, untuk jawaban yes no-nya, tinggal kita letakkan kembali subjek pada kalimat yang ditanyakan. Contohnya did I, jadi kita gunakan I pada yes I, dan did-nya kita gunakan setelah subjeknya. Yes, I did. No, I didn't. Alright, let's do some practice here. We have the multiple choice, and then you have to give your right answer. Number 1 is I went to school yesterday, and the answer will be, sorry, you have A go, B went, C gone, D goes, and then the answer will be B, right? Went. So the sentence will be I went to school yesterday. The next question is she borrowed me money last night. We have A gives, B give, C gave, and D given. And the answer is C gave. You're right. She gave me money last night. And the next question is they came to my house last year. We have A came, B comes, C come, D comed. The answer is A. Very good. You are right. Marvelous. Wonderful. The sentence will be they came to my house last year. Okay. So the important things to do this question is you have to put your attentions at the adverb of time. Jadi untuk mengerjakan ini kita harus fokus pada kata atau keterangan waktunya. Lalu di situ ada yesterday, last night, last year, 2 years ago, this morning, this night, this evening, or what else? 2 years ago, last Saturday, last Monday. That's very important. Sangat penting sekali untuk kita menjawab pertanyaan dengan melihat keterangan waktunya. Kalau kita sudah mengetahui keterangan waktunya dalam bentuk past, kita akan melihat opsi-opsi dari kata kerja dalam bentuk kedua. Okay. Right, everyone, we come to the end of the video. So
We'll see you in the next video. Don't forget to give your thumb up or like and share it, and don't forget to subscribe. Okay, I'll see you then. Bye bye.